cɛbakɔrɔ dɛsɛra n na k'a kɛ siɲalema o siɲalema page yɛrɛ tɛ ye bilen i b'a ɲini n'i tɛ superfan ye i t'a ye walima n'i yɛrɛ tɛ associelen tɛ page la i t'a ye bilen o y'an siɲalen dɛ 60 personnes de bɛ groupe dɔ kɔnɔ olu de b'an siɲalen nka hali ni mɔgɔ kelen de b'an lamɛn an ka message fɔ an bɛ tɛmɛ a kun ye de minnu b'a lamɛn ka an ka information dɔn a kun y'olu de ye kuma cayalenba de don Facebook in kan bi ko jɛnɛ furula dɛ a furula cɛ 2 ma dɛ a furula cɛ 3 ma dɛ maliyɛnw a fɔ bɛɛ kungo min yɛrɛ bɔ sa ne tɛ jɛnɛ ka mariage contre la n t'a souci dɔn n t'a ɲɛdɔn dɔn n t'a a ta n'a bila dɔn mais jɛnɛ furu fɔlɔ aw de y'a siri a sirila aw ɲɛna de aw faw de y'a siri aw baw de y'a siri a ye fara muso la ten sa mais an ka yɔrɔ dɔ fɔ gojan jeune tiɲɛ ka di ala ye i t'i ta ni bila don jɛnatigɛ kɔnɔ quoi hasi fadenya ye tiɲɛ ye mais karisa tɛ fara i la o fana ye ko wɛrɛ ye dɛ jeune i t'i yɛrɛ bonya mɔgɔninfinw k'i bonya wa b'i nɔrɔ waati bɛɛ jɛnɛ i yɛrɛ dun furulen tɛ yani k'i da don mɔgɔw ka furuko kuma la i yɛrɛ tɛ furu fɔlɔ e yɛrɛ furulen tɛ e y'o ye do furula do ma furu jɛnɛ mana furu 2 kɛ masha da jara jɛnɛ la o e furu joli kɛ e furulen don wa denmuso kɔlenw b'e bolo e yɛrɛ denmuso bɛ se ka furu ni siko yɛrɛ ne yɛrɛ tun bɛ fɛ k'i denmuso furu yɛrɛ ala de m'a latigɛ don o don aw sigi mɔgɔw ka vie la dɛ karisa dɔ ta karisa bɔ ta a tatɔ a y'i sara aw la est ce que jɛnɛ tatɔ a ka furu la Mali la a y'i sara aw la wa a y'aw invité wa woro sera aw ma aw ka so wa carte d'invitation cira aw ma wa vraiment a ye occupé a ka vie la dɔɔni wa dɔɔni bɛ bɛɛ ka so ka tɛmɛ i ka vie la ka n'i sigi Facebook kan musobakunya la cɛbakunya la dɛ karisa bɛ ta vraiment y'en a marre quoi n'an kumana dɔrɔn ko non ninnu tɛ se foyi la ni neni tɛ ninnu tɛ se foyi la mɔgɔ lebu tɛ ninnu tɛ se foyi la ka mɔgɔ dénigrer vraiment y'en a marre a ye mɔgɔw t'u danbe la quoi ni video in tɛ video jan ye dɛ mais a y'a fɔ gojan jeune k'a ka sabali Biton Kulubali i ye bɛɛ nɛni mɔgɔ si m'i jaabi a dɔw ko dan bɛ fali k'u samali la dɛ Biton ne kabi ala ye n dan n ta ma s'i ma n ta tɛna s'i ma mais i yɛrɛ bonya quoi i yɛrɛ bonya wallahi hadamaden n'i yɛrɛ bonya mɔgɔw b'i bonya quoi e cɛkɔrɔba ala diɲɛ don o don dɛ e de bɛ video direct sigi heure 1 heure 2 heure 3 foyi tɛ karisa bɛ ta dɔ tɛ la mais a y'aw ka vie ɲɛɲini dɔɔni jɛnɛ ka mariage ne m'a ɲɛɲini ka ɲɛdɔn dɛ ne yɛrɛ t'a ɲɛɲini ka ɲɛdɔn yɛrɛ jɛnɛ ta y'a yɛrɛ ye a libérelen don c'est une femme indépendante n'a ko a bɛ furu cɛ 2 ma o y'a kungo de mais est ce que a fɔra aw yɛrɛ k'a furulen don cɛ 2 ma mais nin kun tɛ foyi ye dɛ k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn dɔrɔn u bɛɛ bɛ fɛ k'a ɲɛdɔn de si réellement jɛnɛ furu salen kun don a y'a dɔgɔ mɔgɔw la jɛnɛ obligera don o don ka n'a ka vie exposer réseaux sociaux kan n furu sara n furulen don mais a bɛ minnu yɛrɛ da le pire est que problème ye min ye a bɛ minnu yɛrɛ da la k'a fɔ olu yɛrɛ furulen de tɛ mɛnɛ yani k'i bala i sinamuso la ko a bɛ ta i t'i tere dilan fɔlɔ ni muso furulen ko jɛnɛ bɛ ka furu ko a bɛ ka min kɛ a man ɲa an bɛ se ka kuma o la mais e yɛrɛ muso gana wata gana si san 40 ni kɔ i sigilen don i josi bɛɛ jɛlen don cɛ t'i bolo don o don dɔ bɛna f'i ye ko a bɛ nin furu o t'i furu i tɛ ɲɛɲini o ko ninnu na dɛ i bɛ n'i sigi de i ɲɔgɔn muso ɲɔgɔn o taatɔ ɲɛfɛ ko fo e k'o sen minɛ k'o sama k'o sigi kɔfɛ ni hasidiya ninnu bɛ mun nafa sugu jumɛn de ɲɛ anw yɛrɛ maliyɛnw i tɛ se ka kuma fana ni kumana dɔrɔn ko siko ye ɲɛngoye ni kumana dɔrɔn k'a ye nɛni ni kumana dɔrɔn k'a ye buruja ni kumana dɔrɔn ko n bɛ plainte tigɛ aw bɛ mɔgɔw ka vie la don o don plainte tɛ tigɛ aw kama mais aw ko mɔgɔ kana a da don aw ka vie la i filɛ nin ye i si bɛ san 50 bientôt i dɔgɔninw taara u cɛla la i dɔgɔninw taara u cɛla la i terimusow taara u cɛla la i ye bɛɛ accompagner sa mɔgɔ tɛ k'i accompagner i ma taa i ma maa ci yani k'i sigi ko karisa bɛ ka furu karisa ma ni maliyɛnmuso ka vie bɛɛ de filɛ nin ye bilahi whatsapp groupe kan n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na majalani dun ko furula majalani furula Aliyu ma wa
wa deni ngoni amabalne la he do ba fo wa ninga furute meshilaw parce que may jamaleno sali jamaleno umu jamaleno ay benani ay bedogani mo shite ben enyamogo de emini bebe ben muna e mafu e ma chesoro halishini eni bebe ben enyogo ndo udente enyogo mo tlelente enyogo mo mumilente enyogo mo sabalilente mais pourquoi toujours ebe ka iga sakora bo ibe ka fasa iga kabine kono cheti no fe hal kamalenti bolo. Hein? Mais aïe, mon gars, villa donné, à quoi grave il y a villa? Mais c'est pas possible. N'importe nada, chico, hadate chigi, ni dada la, ni comment faudra, avec comment transformer, ou bien montage de que. N'a quoi te fera mon gars villa, jaguar do au fanata befo, don be bella ou, son dugu be bella, ma chite à la gadugu kolo son dotila. Aw de sigilo no dongo do WhatsApp groupe ni appelu la nafigi denya la cheba koro ere barika mana baki takere kamo suit de près ibora malaki na wara idika wara nyini kata igi dabo mo afurla mafuro binye sirala afurla ifadema afurla ifane nyini dema wa afurle no benge dema meska binye sirala o mo shale furla chef lama me edu e furla che jolima ni tere duga wale no manja ni betere dugu denya de hashiri denya ni bezongonia wata gana shi dama sigile nyogonga Facebook ka dongo do de karsabetane nya nyogon dominate de anyogon dongelate de anyogon kamalentigelate de ana chetebe ani chetebe e nyamogo de e mini chebebe muna e furlente halisa. C'est ça la question. Malenta kuna ngoni bo asena ngoni bo de wati be abakuna tadi la kanyini eni ka digi ikuna ngoni ka iti senata imbo nan kuma dara ko wa kante se ka kuma mais aw dumbe tele ka kuma mo tala kuma nin kelendron ubeta plendi tige kuma nin kelendron be jembe wele ikama vraiment e mama dona ngan sabali quoi non mo gare be yin ka bo Facebook kan nu u kan ni mana ko nu ko bilay depuis dugu jera foi te ka ye Facebook ka jene furla a furla chemma kolo dona yerajma kolo ye somo ko de ya e fa somo ko de kolo we ba somo ko de kolui. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Je n'ai furu choko mingadi. Ita de yere, qui est une femme indépendante. Moi, il est mort, corba de te démissionner. De mi bolo. Ni a eu furu la ibiga raison do. Mais à te mourir de concert n'a qu'à vie à vidi. Voilà. Maintenant qu'on me mis for biton kulubali. Ne shugo te fait affaire gado ini ne chere. Ni affaire dura ni ne chere. A benin bache Facebook ni mi boakan. Ni mi Facebook ni eti take mo vidéo commentaire vidéo partager ala kana hera kenye. Ça va être la dernière fois. Il est benani ya ma chite ka fenfi ma chite ka chiga kila. Il est benani ma chite ka chiga kila. Ala je dongo do ibe vidéo direct ici plus de 2 heures 3 heures du temps. Ibe kuma dron kuma kata dama. Mo ta chiga kila mais à un moment donné faut arrêter. Ate ko mo be ka sira inye. Moi te qui considérait dit mais ne sugo de te teme kalalina ni ne kala je yoro lambata kakre ne mo hashiri denya sugudi ni ne jeni nunu do ere e gojan u sigile no uka samburu entre couche kono bongi kuchi samburu ni cuisine ni nyenge abela jelenda ele no nyogona olu de butu sigi Facebook ga mo ga villa de karsa furla muna yaketa ne mo hashiri denya di. Est-ce que furu la be nyesra la mais ere mona ere te furu c'est ça la question ere ka furu te san joli ici be sa i bodinge shibe nyini ka je isigile no ite chela sigila cheti no fe kamalen di bolo de doa be nyini ka benya mo go dentike ni mi mana jalante mi bolo o be ka doa ke ka regretter auto hamini na auto joroni na de me wali vi dron kabodro karsabeta pour que anebe kelela ani emandi na ma fode rasa no fekele aba fode chinto kinto aya bomo dala quoi ni vidéo nta janyamba tia mais aya fara mo ni shuna tingwa trop c'est trop yana marre maintenant de vous on entend que vous jene furla e nyamogo de jene furla iba musogana la masigile fle na ga salongoro hali shimi kabi fa sara ma chesoro ote joro na koy ite do ki baga chekura soro de ite do ki tantika chesoro ite do ki yega chekola de wali mo ta de bitala ini mo mi rete shekele awte dambe kele nya awte jamu kele nya aw rete mo suga kele hara te nyon soro fa adamana o ka furgo kuma de be dala tutunte boako
pourquoi ça là malen ga vie be benani hypocrite ne ma wa itame mo nyana mo yere de muso ba kora minu yere ni tenya kibe mo tere jugu fo o ka soro ere tere kan folo ere mo furu ye je abdem bon fan be fe i bisi Facebook de ko kata furla afurla chef la ma bi nyesra la est ce que bi nyesra la me yere ka furu che nani ma nyamogo de ni chebe soro dia la sisa ma soro e muso gana la masigileno ni chebe soro dia la sama soro muso gana la masigileno aw nyet ne de ka mogo yu ka bonere kono fo aka détruire meningele ni nimbe jaw kiseka aw te ni nya soro mashida ya jene furu saleno a furu masawu wallahi abe bo dawere la me aw ta me ya aw nyina ko bebe ko maw nyoko si fleni gala mo mana ci nyoko na Facebook har ni mi na chekele la Facebook kele ne aw furu sa aya wusiga bodinge kay jene be ka avancer de mais base comment est vraiment tu es un grand frère à moi je te considère comme un grand frère mais faut te faire respecter mon gars fais-toi respecter ni ba fangi bonya ire bonya sa bashi musoba karo ka ni faut non moi je te croyais tellement intellectuel mais je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait une publication sur Google quoi. Je ne pouvais jamais imaginer qu'il y avait une publication. Non, mais Koro, quand il minimiser ça, quand il non, voilà, il y a découragé trop, quoi. Mais, nimbla, salam alaikum.